नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। फ्रेंड्स आज भिडियो रे मु आपण मानक कहवाक जाऊछि कि आगामी यही 2 दिन अर्थात मार्च मासर शेष दिन एवं एप्रिल मासर प्रथम दिन जहाँकि हेउछि मार्च मासर 31 तारिखर दिन एवं एप्रिल मासर 1 तारिखर दिन आपण मानक पाइकिना किपरि भाबरे साब्यस्त हेबो। आपण माने एही 2 दिन को किपरि भाबरे मध्ये प्लानिंग करिवे एवं आपण मानकर ए दिन रे कोन सब घटियो मु आपण मानक बहुत ही भल भाबरे सरल भाबरे आपण मानक जणेबी। तेणु आपण माने भिडियोटी को दयाकरी फास्ट लास्ट जाए निहाती भाबरे शुणु। बेसी किसी डेरी न करी आसंतु जानिबा आपण मानकर एही 2 दिन किपरि भाबरे कटिबा पाइकिना जाउअछि। यदि मु आपण मानक कहिबि कि कोन सतरे आपण मानक पाइकिना ए 2 दिन पॉजिटिव हेबा पाइकिना जाउअछि। जदि कहबा विशेष भाबरे ए सबु दिन रे किछि राजनीति लोक मानक सह साक्षात आपण मानक लोक मानक द्वारा लोकप्रियता को मध्य बढ़ेइबो। ता सहित जन संपर्कर दायित्व आईरा मध्य आपण मानकर विस्तृत हेबो। संतान मानक तरफरु तांको क्यारियर को नेकी ए दिन रे आपण मानक किछि शुभ समाचार मध्य आपण मानक मिली पारे। आपण मानकर सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज एवं धार्मिक स्थल रे विशेष भाबरे समालोचक उपाधि मध्य आपण को प्रदान करिवो। एहा सहित धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधि रे आपण मानकर महत्वपूर्ण योगदान मध्य बनु रही अछि। प्रॉपर्टी संबंधी कौनसी अटकी थिबा कार्य पूरा हेबार संभावना मध्य बनु रही अछि। ए दिनर समय आपण मानकु भल एवं खराब स्थिति प्रदान करिवो। ता सहित भाग्य एवं संतान संबंधित कार्य रे आपण मानकु विशेष भाबरे सुविधा प्रदान मध्य करिवो। आपण मानकर विवेक एवं आदर्शवादी स्वभाव आपण मानक पई महत्वपूर्ण उपलब्धि को आनिकिना प्रदान मध्य करिवो। ए दिन रे ग्रहर स्थिति आपण मानकु काफी संतोषजनक मध्य रहिबो। जियो लोक माने आपण मानकर खिलाफ रे थिले से माने आपण मानक सपक्ष रे मध्य रहि जिवे। आउ आपण मानक संबंध रे मध्य काफी सुधार मध्य आसीबो। सबु कार्य आपण मानकर शांतिपूर्ण भाबरे सॉल्व मध्य हेइ जिवो। ता सहित आपण मानकर भावुकता कारणरू आपण माने क्षति रे मध्य पड़ी पारंती। आपण मानकर सकारात्मक एवं संतुलित भावना आगो को बढ़ेइबा एवं निजर कार्य को सुचारू रूपे संपन्न करिबारे साहाय्य सहयोग मध्य प्रदान करिवो। घरे कौनसी धार्मिक उत्सवर आयोजन विशेष भाबरे एही दिन रे जोग मध्य बनुअछि। आपण निजको पुणी थरे ताजा एवं बुली अनुभव मध्य करिवे। ता सहित आपण मानकर अटकी थिबा बड़ धरणर पेमेंट आपण को मिलिबा कारणरू आर्थिक स्थिति रे काफी टाइम पाई मध्य आपण मानकर सुधार मध्य आसीबो। जहा पाई किना आपण मानक बहुत खुशी मिलिबो एवं ता सहित आपण मानकर मन बहुत ही प्रसन्न मध्य होई किना रहिबो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पई एई दिन रे कोन सब नेगेटिव रहिबो। कौनसी प्रकार उधारी ठारू आपण माने दूरे किना रुहंतु। धन नेण देण कार्य करिबा ठारू छलना केम्बा धोखा पाइबार मध्य शिकार होई पारंती। कौनसी भी कार्य करिबार अधिक भाबी चिंती किना निजर टाइम को केबे भी लगांतु नहीं। जहा फल रे आपण मानक हातरू समय मध्य जाई पारे। सामाजिक संपर्क को मधुरता बनेबार अति आवश्यकता मध्य एई दिन रे अछि। केबे केबे किछि नकारात्मक कथा पुणी थरे मध्य एई दिन मानकर उठी पारे। जेउथि पाई कि आपण मानक मन रे काफी टाइम पाई दुर्बल मध्य अनुभव करिवे। निजर स्वभाव को सब बळे पॉजिटिव करी किना रखंतु। काहा को जदि आपण माने कथा देचंदी से कथा को मध्य रखंतु। काहे किना आपण माने कथा न रखिले समाज रे आपण मानकर अपमानित मध्य एई दिन मानकर हेई पारे। कौनसी लाभदायक कार्य मध्य आपण मानक हातरू जिबार संभावना मध्य बनुअछि। सबु बळे देखै हेबा गुण ठारू आपण माने सबु बळे दूरे किना रुहंतु। नचेत आपण माने विपद रे पड़ी पारंती। आसंतु एबे जानिबा आपण मानकर एई दिन रे लव लाइन किपरि भाबरे रहिबो। घरर माहौल अनुशासित एवं खुशी भरा हेई किना रहिबो। प्रेम संबंध रे मर्यादा रखिबार अति आवश्यकता मध्य रहिछि। आपण मानकर समस्या को सुलझेबारे आपण मानकर जीवन साथी एवं पिला मानकर सहयोग मध्य रहिबो।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାଫି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଘର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହୋଇକିନା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ତଥା ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଧନ ଲେଣଦେଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣମାନେ ଏବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁର ସମୟ ଏବେ ହିଁ ଆସିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେକାର ଗତିବିଧିରେ ମନୋନିବେଶ କରିକିନା ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2 ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକିନା ରଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ କିଛିଟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ କିଛିଟା ନଜର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋଖା ଆସନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧେଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଧେଇଲେ ଆମ ଦେହରେ ଯେତେ ସବୁ ରୋଗ ରହିଥାଏ ସେ ସବୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିନା ବହୁତ ସଚ୍ଚା ମନରେ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଏବଂ ପକ୍ଷୀକୁ କିଛି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ କରିନେବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିନେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶାନୀରେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।